السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ خیریت سے ہیں؟ اللہ آپ کو خوش رکھے، آباد رکھے، صحت دے، درستی دے، جو بیمار ہیں شفاء کاملہ عاجلہ عطا فرمائے، جو دنیا سے رخصت ہو چکے ہیں سب کی رزق میں۔ آج میں نے ایک مسجد وزٹ کی ہے، اس کے بارے میں آپ کو دکھاتے ہیں۔ انتہائی خوبصورت وزٹ ہے، اور وہاں پہ آج ظہر کی نماز ادا کی ہے، اور وہاں پہ ایک معذور شخص ہے جو مسجد کی خدمت گزار ہے، وہ کیسے اس لائن میں آئے، اللہ کی راہ پہ آئے، ان کے بارے میں بھی تھوڑا سا بتائیں گے آپ کو۔ اور اس مسجد 2011 سے بننا شروع ہوئی، اور 12 میں اس کی تعمیر کمپلیٹ ہو گئی، اور 1 سال کے اندر اندر یہ تیار ہوئی ہے مسجد۔ اور یہاں پہ درس قرآن کی تعلیم دی جاتی ہے، اسٹوڈنٹس کو پڑھایا جاتا ہے، انہیں تفسیر قرآن پڑھائی جاتی ہے، ناظرہ پڑھایا جاتا ہے، اور حافظ قرآن بنایا جاتا ہے، اور بچوں کی خدمت کی جاتی ہے، اچھے سے پڑھایا جاتا ہے ان کو۔ ان کی تعلیم و تدریس کا مرکز ہے یہ، بہت اچھا۔ آئیے آپ کو دکھاتے ہیں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آج میں نے جامع مسجد حجرہ میں وزٹ کیا، وہاں نماز پڑھی ظہر کی، بہت مزہ آیا۔ آپ کو دکھاتے ہیں یہاں کا منظر، مسجد کی خوبصورتی، اس کی بناوٹ، یہ کب بنی، کب تعمیر ہوئی، کب کمپلیٹ ہوئی، یہ سارا بتاتے ہیں، دیکھیے گا۔ اور ایک ایکسکلوزیو انٹرویو بھی ہے، وہاں پہ ایک معذور شخص ہیں جن کا انٹرویو لیا ہے، وہ آپ کو ضرور دکھائیں گے۔ یہ مسجد کا صحن ہے، ماشاءاللہ انتہائی خوبصورت صحن ہے، ماشاءاللہ، سبحان اللہ۔ یہ وضو خانہ ہے، انتہائی خوبصورت اور صاف ستھرا وضو خانہ اس مسجد کا، بڑی محنت سے بنایا گیا اور انتہائی صفائی کے ساتھ رکھا ہوا۔ اور یہ بیت الخلاء ہے۔ میں آپ کو اس مسجد کے خادم سے بات کرواتا ہوں۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ کیا نام ہے آپ کا؟ الطاف حسین بھائی، کتنی عرصے سے خدمت کر رہے ہو مسجد کی؟ 2 ماہ ہے۔ اس سے پہلے کہاں تھے؟ ضلع جھنگ سے۔ اللہ میاں آپ کو جزائے خیر عطا فرمائے، اللہ میاں آپ کی خیر کرے، آپ کی ساری مشکلات پریشانیاں دور کر دیں۔ بہت اچھا کام کر رہے ہو آپ، بہت شکریہ، جزاک اللہ۔ مسجد کا اندرونی حصہ انتہائی خوبصورت اور دلکش مناظر ہیں۔ یہ شیشے کا کام ہوا ہوا ہے، گلاس ورک ہوا ہوا ہے سارا محراب پہ، دیکھیے آپ، بہت ہی خوبصورت محراب بنا ہوا ہے۔ باقی بھی آپ کو دکھاتے ہیں آہستہ آہستہ۔ بہت ہی خوبصورت مسجد ہے، بہت مزہ آیا آج یہاں پہ ظہر کی نماز ادا کی۔ میں نے ان سے ریکویسٹ کی کہ مجھے اندرونی حصہ دیکھنا ہے، انہوں نے میری ریکویسٹ مانی، اللہ میاں نے جزائے خیر عطا فرمائے۔ یہ محراب کا اندرونی حصہ ہے، اور یہ بھی سارا شیشے کا کام ہوا ہوا ہے، انتہائی خوبصورت شیشے کا کام ہوا ہے۔ اوپر کلمہ لکھا ہوا ہے، اور سائڈ پہ آیت الکرسی لکھی ہوئی ہے۔ یہ اے سی لگا ہوا ہے، اور یہ باقی دیکھیں آپ، انتہائی خوبصورت دلکش مناظر ہیں، بہت خوبصورت مسجد ہے، بہت مزہ آیا یہاں نماز پڑھ کے۔ یہ پورا منظر میں آپ کو دکھا رہا ہوں۔ یہ اوپر والا حصہ ہے، بالکونی کہہ لیں، یا جہاں اوپر والی سائڈ پہ جو لوگ نماز پڑھتے ہیں، یہ وہاں والا حصہ ہے، اور بہت ہی خوبصورت ہے۔ جس نے بھی یہ تعمیر کروائی ہے، بڑا ہی کمال کیا ہے انہوں نے، آؤٹ کلاس۔ یہ آیت الکرسی لکھی ہوئی تھی۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ جی صابر بھائی، کیا حال ہیں آپ کے؟ خیریت سے؟ جی الحمدللہ۔ اچھا، یہ صابر بھائی ہیں، اور یہ اس مسجد میں کب سے آ رہے ہیں؟ ان کا چھوٹا سا انٹرویو لیتے ہیں، آپ دیکھیے گا۔ یہ بتائیں گے اپنے بارے میں، اپنی تھوڑی سی ہسٹری بتائیں گے، اور ابھی جو فیوچر ہے وہ بتائیں گے، اور جو پاسٹ تھا وہ بھی بتائیں گے۔ جی صابر بھائی بتائیے۔ ہاں جی، پوچھے کیا بتاؤں؟ صابر بھائی، آپ کس طرح اس لائن میں آئے؟ میں پہلا ایک گاؤں میں رہتا تھا، جی ہم زمیندارہ کرتے تھے۔ تھوڑا سا اونچا بولنا۔ میں گاؤں میں رہتا تھا، جی ہم زمیندارہ کرتے تھے۔ ٹھیک ہے۔ اللہ تعالیٰ کا ادو بھی بہت بڑا شکر تھا کہ گناہوں سے بچتے تھے،
अल्हम्दुलिल्लाह। कोशिश करते थे कि अल्लाह का कोई अच्छा काम हो जाए। नमाज नहीं सी पढ़ते, किसी का हक नहीं सी दबाते, किसी को गाल नहीं सी देते, कभी ये किसी का हक नहीं दबाते थे, हाँ जी। लेकिन नमाज नहीं पढ़ते थे। नमाज पहला नहीं सी पढ़ते। फिर अल्लाह पाक ने आस्ता आस्ता असी फैसलाबाद आ गए किसी वजह तो 115 साडा पहला पिंड आ। फिर असी फैसलाबाद आ गए। फैसलाबाद आन के थोड़ा बहुत चिकर मैं कारोबार करता रहा। फिर मैं इस मस्जिद के विच नमाज पढ़न आन लग पिया। इस मस्जिद में, इस मस्जिद में हाजरा मस्जिद में आन के नमाज पढ़। मस्जिद हाजिरा में आप खुद से आए या किसी की दावत पे? पहला मैंने दावत दिंदे रहे, मैं बाहर हुंदा सी फुरम चौक। वो जो तबलीग करने आते हैं। हाँ, नहीं वैसे मस्जिद वाले भी देते थे। अच्छा। भी तू आया कर यार, मस्जिद इत्थे बैठा रहंदा, नमाज दा टाइम मैं ओम तो कर लेना। फिर मैनू अल्लाह पाक इत्थे मस्जिद च लाए। जब मस्जिद च मैं आया तो इन्होंने छरोजे लाउण जाना। इन्होंने कहा भी तू छरोजा लाउण चल, मैं ना हंसना तो ये रोजा बोलते हैं। 3 दिन जो लगाते हैं हाँ, उसको छरोजा बोलते हैं। शिरोजा। छरोजा। ओके। और इन्होंने ना हजरत अनो फरूक की हदीस पढ़ी। एक जंगल में गए तो एक औरत उत्थे ना बच्चे रो रहे थे, उन्होंने आग जलाकर देज की खाली रखी हुई सी। ते हजरत उमरे फरूक उत्थों दी गुजरे, उन्होंने कहा कोई काफला वा। वो जो उत्थे इजाजत लैके गए ना तो वो को चल गए, तो उन्होंने कहा भी तो हांडी ये जड़ा चूल्हे थे क्या रखा होगा। उसने कहा पानी आ, खाने को कुछ नहीं, बच्चों का दिल बहल जाए तो भूखे रो रहे ये हैं। जब आपने 3 दिन लगाए तो ये वाकया आपने सुना? इत्थे मैं पढ़ा। अच्छा, इधर पढ़ा। इधर मैंने इन्होंने पढ़ा, मैंने सुना। ओके। वो जब उन्होंने कहा कि पतीली में क्या है, उन्होंने कहा बच्चे रो रहे हैं, इन्होंने तसल्ली वास्ते सौ जाए तो फिर इसको खाना दूंगा। सौ खाना मैं कहाँ से दूंगा? जी जी। उन्होंने कहा जड़ा हुक्मरान है ना साडा अमीर हजरत उमरे फरूक, ਉਹਦੀ जगह होर होना चाहिए सी, वो साडी फरियाद नहीं सुनता। अच्छा। सीगे वो ही उन्होंने अपने गुलाम ਨੂੰ कहा कि आ चलीए। वो गोदाम 'ਚ आए, ਉੱਥੋਂ कोई चरबी ਲਈ, कोई उन्होंने खजूरा लईਆਂ पकाउण वाਲੀਆਂ चीज़ां लईਆਂ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣੇ ਗੁਲਾਮ ਨੂੰ ਕਿਹਾ कि मेरे मोढिਆਂ ਤੇ ਰੱਖ ਦੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਨਹੀਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਮੋਢਿਆਂ ਤੇ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣਾ, मैं खड़दा वां। तो हजरत उमर फरूक ने उन्होंने फरमाया कि क़यामत वाले दिन मेरा वजन तू उठाएगा। जब ये बात कही मेरे दिल में लग गई। क्या बात है। यानी कि उस दिन से मैं छरोजे भी लगाए, चिल्ले भी लगाए। 5 गूर किया मैं, चिल्ला 5 गूर में लगाया, हैदराबाद में लगाया, पक्का करोड़ में लगाया, छरोजे काफ़ी लाए, मर्ग से भी चल। अच्छा, जब आप चिल्ले पे जाते थे, हाँ जी, आप जमात के साथ जाते थे, हाँ जी, तो पीछे घर पे गुजर बसर कैसे होता था? गुजर मैंने शादी नहीं की, मेरे भाई काम करते थे। एक अल्हम्दुलिल्लाह बड़ा गुजारा होता हुआ। अच्छा, इस बारे में बाद में पूछेंगे कि आपने शादी क्यों नहीं की। हाँ, उससे बाद अच्छा, अब आप उमर फरूक उत्थे समान लैके आ गए। फिर खुद उन्होंने वो हांडिया पकाई, फिर बच्चों को खिलाया। फिर उन्हें कहा हजरत फरूक की जगह तुम होते। उन्हें कहा जब उमर फरूक कहोगे मुझे भी उत्थे पाओगे। ये नहीं दसिया मैं ही आ, मुझे भी उत्थे पाओगे। सुभान अल्लाह। वो बच्चों को पका के खिलाया, खिला के हांडिया ढक दी, ढक के तो आप पीछे जाके बह गए। गुलाम ने पूछा हुण क्यों बैठे? कहता मैं इन्हों रोंदियां देखा सी, हुण मैं इन्हों हसदियां देखना चाहता। क्या बात। उस दिन तो ला के मैं तहिया यानी कि वो दिन मेरा वजन भी जो आ जो ये ਜਿਹੜੇ ਵੱਡਿਆਂ ਦਾ अल्लाह ਦੇ ਦੋਸਤਾਂ ਦਾ जब नबी ਹੁੰਦਾ ਤੇ ਉਦੋਂ ਬਾਅਦ फिर मैनू अल्लाह का शुक्र अल्लाह। वो जो वाक़या आपने सुना हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला अन्हु का, जो वो औरत ने जो अपनी कहानी बयान की और आप हज़रत उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाह ताला ने उनकी मदद की, और जो वो बात थी वो आपके दिल में खुबी, जिस वजह से ना गुलाम कभी मैं उठाने हज़रत अन फरूक ने कहा कि आज मेरा वजन तू उठा लेगा, क़यामत वाले दिन भी मेरा वजन तू उठा। ये गल मेरे दिल में। और आपसे उस दिन के बाद से आपने अपनी जिंदगी चेंज कर ली। फिर आप अल्लाह की राह पे आ गए, अल्लाह के रास्ते पे आ गए। फिर साहबा नूं शराब का हुक्म आया, उन्होंने शराब छड़ दी, औरतों
ਚਲੋ ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਵਾ। ਉਹ ਤਾਂ ਲੰਮੀਆਂ। ਔਰਤਾਂ ਨੂੰ ਪਰਦੇ ਦਾ ਆਇਆ, ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਉੱਥੇ ਬਹਿ ਕੇ ਪਰਦਾ ਕਰ ਲਿਆ। ਅਸੀਂ ਨਾ ਬਸ ਇਤਨੀ ਗੱਲ। ਜਦੋਂ शराब का हुक्म आया ना तो उन्होंने शराब इंतजार नहीं किया, उसको डोल दिया। मैं सिगरेट पीता था 50 साल, मैं सिगरेट पिया 45-50 साल। वो शराब की बात। अभी कितनी उम्र है आपकी? हूँ मेरी होगी 60 तो ऊपर है। यानी 10 साल हो गए छोड़े हुए आपको? सिगरेट ने छोड़े ਨੂੰ ਥੋੜੇ ਚੱਕਰ ਹੋਇਆ। अच्छा। ਸਵਾ ਕੁ ਸਾਲ ਹੋਇਆ। ਉਹ ਜਦੋਂ ਇੱਥੇ ਉਹ ਬਾਰ-ਬਾਰ ਪੜਨਾ ਨਾ, ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। ਉਹ ਮੈਂ ਇੱਦਾਂ ਸਿਗਰਟ ਪਕੜ ਕੇ ਮੈਂ ਐਸੇ ਕੀਤਾ, ਮੈਂ ਕਿਹਾ ਸਾਹਿਬਾਂ ਨੇ ਸ਼ਰਾਬ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ, ਅੱਲਾ ਦੀਆਂ ਅਸੀਂ ਵੀ ਸਿਗਰਟ ਰੋੜ ਦਿੱਤੀ। क्या आवाज है, सवा साल हो गया मेरा कभी सिगरेट में दिल नहीं। सुभान अल्लाह। मैनू सिगरेट पीने वाले से बो आती, मैं उसको रोकता नहीं भी मेरे को पीना। उदा मैं मना करता हूँ, ये फजूल खर्ची आ। सिगरेट पीना फजूल खर्ची च भी आਉਂਦਾ ਵਾ। ਜਿਹੜੇ ਨੂਰੀ ਆ ਉਹਦੇ ਮੂੰਹ ਦੇ ਵਿੱਚੋਂ ਬੋ ਆਉਂਦੀ ਆ, ਉਹਦੇ ਨਜ਼ਦੀਕ ਨਹੀਂ ਆਉਂਦੇ। ਬਿਮਾਰੀਆਂ ਤਾਂ ਲੱਗਦੀਆਂ ਰਹਿੰਦੀਆਂ। ਉਹ ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਨੇ ਸਭ ਅਸਲ ਬਾਤ माशाल्लाह। अच्छा, आपको यहाँ पे कितना अर्सा हो गया यहाँ मस्जिद में आते हुए? आप यहाँ पे क्या करते हो अभी? मतलब नमाज तो पढ़ते हैं सब, नमाज तो पढ़ी जाती है। मैं काम करता था। नहीं, अभी क्या करते हो यहाँ आप दर्स देते हो? 8 घंटे मस्जिद को दिए अल्लाह के रस्ते रोजाना माशाअल्लाह। ये बाहर भी मैं जिथे बैठता हूँ मैं दावत देता हूँ। गुड। घर में बैठता हूँ दावत देता हूँ। जहाँ भी बैठता हूँ पहले अगले की बात थोड़ी बहुत ही सुनता हूँ। क्या दावत देते हो? उसको दावत अल्लाह का भी अल्लाह का हुक्म, ठीक है सर। यानी कि अल्लाह के अहकामात पर चलना, अल्लाह के हुक्म ते चलना, जिद्दां मैं और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत पे अमल करना, सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीके ते चलना, वो हमारी कामयाबी है। सुभान अल्लाह। जिस बंदे ने कलमा पढ़ लिया आजाद नहीं गा, वो पाबंद हो गया। जिद्दां टिकट नहीं मिलता, ये सानू टिकट मिलिया। अखां दी पाबंदी, कन्नां दी पाबंदी, ज़ुबान दी पाबंदी, देखण दी पाबंदी, बोलण दी पाबंदी, हर इंसान ते मुसलमान ते पाबंदी आ। ਜਿਹੜਾ ਮੂਮਨ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ ਕੈਦ ਖਾਨਾ, ਜਿਹੜਾ ਕਾਫਰ ਆ ਜ਼ਾਲਮ ਆ ਉਹਦੀ ਦੁਨੀਆ जन्नत। सुन के बहुत सुनाता हूँ। क्या अच्छा ये जो वर्डिंग कही ना आपने अभी, ये आखिरी जो वर्ड कहे हैं आपने, जो आखिरी बात कही है आपने, ये एक दफ़ा दोबारा दोहरा दो बस। कौन सी? अल्लाह के हुक्म वाले। हाँ जी। अल्लाह ताला ने देखो जी, अल्लाह ताला दे हुक्म नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम दे तरीके ते चलना। जिसने ला इलाहा इल्लल्लाह पढ़ लिया ਉਹਨ करार कर लिया। सुभान अल्लाह। है ठीक है। जिद्दां मतलब एक किस्म ਦਾ ਜਦੋਂ ਸ਼ਾਦੀ ਬੰਦੇ ਦੀ ਹੁੰਦੀ ਤਾਂ ਨਿਕਾਹ ਕਰਦਾ ਵਾ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇਹ ਨਹੀਂ ਸ਼ਰਤਾਂ ਲਿਖੀਆਂ ਜਾਂਦੀਆਂ ਵੀ ਉਹਨੂੰ ਤੂੰ ਮੈਨੂੰ ਕੱਪੜੇ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਜੁੱਤੀ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਰੋਟੀ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਘਰ ਦੇਂਗਾ, ਮੈਨੂੰ ਮੋਟਰਸਾਈਕਲ ਤੇ ਖੜੇ, ਮੈਨੂੰ ਸਾਈਕਲ ਤੇ ਨਹੀਂ ਖੜੂਗਾ। ਉਹ ਨਿਕਾਹ ਨਾਲ ਕਬੂਲ ਨਾਲ ਸਾਰੀਆਂ ਪਾਬੰਦੀਆਂ ਆ ਜਾਂਦੀਆਂ। ਇਦਾਂ ਹੀ ਕਲਮਾ ਜੇ ਲਾ ਇਲਾਹਾ ਇल्लल्लाह ਪੜ੍ਹ ਲਿਆ ਉਹ ਪਾਬੰਦ ਹੋ ਗਿਆ। सुभान अल्लाह। ਉਹ ਆਪਣੀਆਂ ਅੱਖਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਕੰਨਾਂ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਜ਼ੁਬਾਨ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ, ਪੈਰਾਂ ਦੀ, ਪੂਰੇ ਜਿਸਮ ਦੀ ਪਾਬੰਦੀ। परहेज करे, यानी कि गलत देखना नहीं, गलत बोलना नहीं, गलत सुनना नहीं, गलत रस्ते नहीं जाना, गलत खाना नहीं, गलत पीना नहीं, गुनाह वाले कम्मां नूं हथ नहीं लाउणा, गुनाह वाले कम्मां नूं पैर नहीं चलाना। सुभान अल्लाह, माशाल्लाह, जज़ाक अल्लाह। आपसे अब बात करके बहुत अच्छा लगा। मुझे भी मेरे हक में दुआ कीजिएगा, अल्लाह मियाँ मुझे और हिदायत अता फरमाए। मुझे दवे हिदायत, आपको भी दवे, पूरे मुसलमानों को दवे। बल्कि मैं तो दुआ करता हूँ अल्लाह ताला काफिरों को भी, अल्लाह पाक काफिरों को हिदायत देवे। नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का यहूदी का जनाजा देख के परेशान हो गए, अखां च आंसू आ गए। साहबा ने कहा या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, ये तो यहूदी का जनाजा वा। अल्लाह के नबी ने फरमाया कि पगले ये मेरी तो उम्मत दा वा, ये तो हमेशा ही दोजख दी अग च पिया। ਅਸੀਂ तो इस गल का करके ਅਸੀਂ ਕਹਿੰਦੇ ਹਾਂ ਜਿੰਨੇ ਕਾਫਰ ਆ ਯਹੂਦੀ अल्लाह पाक ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ हिदायत देदा है, वो कलमा गो। सुभान अल्लाह। अल्लाह मियाँ आपको सेहत दे, तंदुरुस्ती दे। अल्लाह मियाँ अपनी रहमतें और बरकतें नाजिल फरमाए। अल्लाह ताला आपको, अल्लाह ताला का कुर्ब हासिल हो इंशाअल्लाह, आपको भी हो, सब मुसलमानों को। और मैंने सुना है आप माजूर हैं पाँव से? हाँ जी। ये बचपन से है? मैंने मैंने बुखार चढ़ा सी बच्चे। अच्छा, आपको तकलीफ नहीं होती आने जाने में? तकलीफ जो अल्लाह ताला कहता है, किसी के कांटा भी चुभ गया ना, नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की हदीस दा महमूद, किसके कांटा भी चुभ गया मैं उसका भी अजर दूंगा। मैं बैठ के चलता हूँ, बैठ में पासे में आता हूँ, मुश्किल में रक्शे चढ़ता हूँ, बात में जाता हूँ, ये सारे अल्लाह पाक मुझे इनाम देंगे। सुभान अल्लाह।
सुभान अल्लाह। ये अल्लाह ताला का शुक्र है। जो खा नहीं सकते आप पैर नहीं सकते, आप बैठ नहीं सकते, आप बाथ में नहीं जा सकते, मेरा अल्लाह का शुक्र है ਲੱਖਾਂ ਕਰੋੜਾਂ ਅਰਬਾਂ ਵਾਰੀ ਸੁਭਾਨ ਅੱਲਾ ਅੱਲਾਹ। ਮੇਰੇ ਤੋਂ ਸਾਰੇ ਕੰਮ ਲੈਂਦਾ ਵਾ, ਮੈਨੂੰ ਕਿਸੇ ਦਾ ਮਜ਼ਦੂਰ ਨਹੀਂ, ਅੱਲਾ ਦਾ ਬਣਾਇਆ, ਮੈਂ ਅੱਲਾ ਦਾ जज़ाकल्लाह खैर।